The State Congress Party has demanded abolishment of the entry tax laid by the state government. The party also stressed that the state government should work for resumption of legal mining in the state by taking opposition legislators into confidence. Terming the BJP-led state government as bankrupt, the State Congress Party has condemned the entry tax policy adopted by the state government so as to implement its various schemes. Addressing media persons in Panjim on Friday, Valpoi MLA Vishwajit Rane appealed to the state government not to work in an anti-people manner. This entry tax is not the need of the hour. मुख्य म्हणजे 11 रुपये पेट्रोलाचेर देवयले आणि बाकी सगळ्या गोष्टीचेर तुम्ही दर वाडोवपाचो प्रयत्न हो सरकार करता आणि सामान्य मनीस जो आसा ताका इलेक्ट्रिसिटी आणि पाण्याचे बिल भरपाक त्रास इतलो जावंक लागला ह्या दिसांनी. And we appeal to the government that not to work in an anti-people manner. Abolish this entry tax. फाल्यां जर कर्नाटका आणि महाराष्ट्र दोन गोष्टी सरकारान विचार करूंक जाय की गोवा राज्य जो आसा cannot sustain itself. It is dependent on other states. आमची स्वताची भाजी आसूं काय इतर काही गोष्टी जाय ते रिप्रेझेंटेशन विरोधी पक्ष नेतेकडे पावल्ले आसा आणि ते कदाचित सोमारा ते विरोधी पक्ष आमचे मुख्यमंत्रीकडे दितले. Mr. Rane further said that the state government, after considering the views of the political arena and mining stakeholders, should unanimously try to resume legal mining in the state. जे सगळे EC जे हे केल्ले एबेन्सान दवरले ते स्टडी करपाक म्हणून एक्सपर्ट पॅनल केला म्हणजे बेगिना बेगीन तेजे निर्णय जावचो हे प्रधानमंत्रीच्या अंडर जाता. आयज वेळ आसा की सगळ्या लोकांक सगळे स्टेक होल्डर आमचे मुख्यमंत्री आसूं विरोधी पक्ष नेते आसूं आनी जायते स्टेक होल्डर आनी जायते आमकां व्यवस्थित मार्गदर्शन जे करूं शकता कित्याक ह्या गोष्टी हे टेक्निकल गोष्ट्यो हे पेंडींग आसा सुप्रीम कोर्टान आनी फ्लिप फ्लॉप एफिडेविट न फायल करता खंय ना तरी एक मार्ग घेवपाची गरज आसा आनी हे फ्लिप फ्लॉप स्टँड कदाचित गोंया राज्यान सरकाराक मायनींग खऱ्या मनांतल्यान जाय काय कन्फ्युजन करून मायनींग पाड घालपाक जाय हे आमकां कळना. एक्चुअली वी आर क्लूलेस वॉट द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू. म्हणजे तुम्ही तुमच्या व्हडल्या भावाचे तरी हांगा इम्प्लिमेंट करा एंड हो जो गोवा ऑटो एक्सप्रेस तो तरी हे करा प्रायवेटायज करू नका पण हांगा पयशे घाला टर्न इट अराउंड.